은혜 받으실 말씀은 시편 1편 1절에서 6절 말씀입니다. 복 있는 Bacaan 사람은 악인의 꾀를 쫓지 bagi 아니하며 khotbah pada 죄인의 길에 pagi 서지 아니하며 ini adalah 오만한 자의 daripada 자리에 앉지 Mazmur ayat 아니하고 1 hingga 오직 6. 여호와의 율법을 Mazmur 1, 즐거워하여 1 hingga 그 6. 율법을 Berbahagialah 주야로 orang yang tidak 묵상하는 mengikut 자로다. nasihat orang jahat, 저는 tidak 시냇가에 mengikut 심은 contoh 나무가 orang yang berdosa, 시절을 쫓아 atau 과실을 bergaul dengan orang yang 맺으며 menghina 그 Allah, 잎사귀가 tapi 마르지 suka 아니함 mentaati 같으니 Taurat 그 Tuhan dan 행사가 merenungkannya 다 siang dan malam. 형통하리로다. Mereka berjaya dalam 악인은 segala 그렇지 usaha. 않으며 Mereka 오직 seperti 바람에 pokok yang 나는 ditanam di 겨와 tepi 같도다. sungai yang 그러므로 berbuah pada 악인이 musimnya 심판을 dan 견디지 tidak pernah 못하며 layu 죄인이 daunnya. 의인의 회중에 들지 Tapi orang jahat 못하리로다. tidak begitu. 대저 Mereka 의인의 seperti 길은 sekam yang ditiup angin. 여호와께서 Orang jahat akan 인정하시나 dihukum oleh 악인의 Allah 길은 dan dipisahkan daripada 망하리로다. umatnya. 아멘. Orang yang taat dipimpin dan 임마누엘 dilindungi Tuhan, 성가대의 tapi orang yang 찬양과 jahat 이시 menuju 오케스트라의 kebinasaan. 연주부 당회장 아멘. 직무대행 이수진 목사님께서 복 있는 사람은 세 번째 제아의 말씀 Kumpulan 증거해 주시겠습니다. choir dan 설 연휴를 melalui 행복하게 보내고 pemangku 계시지요. pasukan dan sujini juga 이동하는 kami dipimpin 곳곳에서 그리스도 향기 바라시고 사랑과 kepada 인정과 칭찬을 받는 복된 성도님들 Yerusalem 되시길 baru. 바랍니다. 오늘 말씀도 복 있는 사람은 세 번째 Sempena tahun baru 말씀인데요. Cina ini, 이 saya berharap 말씀을 통해 Anda 아버지 하나님의 dapat 참된 menyebarkan 복을 aroma 받아 누리는 Yesus Kristus 성도님들이 di mana 되어주고 juga Anda 또 berada. 새해 복 많이 받으시기를 Saudara-saudari yang saya 기원합니다. kasihi, sehingga 말씀에 khotbah minggu yang 들어가도록 lalu kita 하겠습니다. berbicara tentang 3 syarat 사랑하는 untuk 성도 menerima 여러분, berkat yang sejati 지난 daripada Tuhan. 시간까지 Sebagaimana 하나님께서 terdapat 주시는 dalam Mazmur 진정한 복을 bab 받기 1. 위해서는 우리가 어떻게 해야 하는지 시편 1편의 세 가지 요건을 말씀드렸습니다. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 않으며 Orang yang diberkati 죄인의 tidak 길에 mengikut 서지 nasihat orang jahat, 않는다 했습니다. tidak mengikut contoh orang berdosa, 세상에서는 dan tidak 법을 bergaul dengan orang 어기는 menghina 행위가 Tuhan. 있을 때 죄라 하지만 Di dunia 하나님께서는 ini, apa-apa tindakan 행위적인 melanggar 죄인, undang-undang dianggap sebagai 육체의 kesalahan. 죄뿐 아니라 Namun begitu, 마음과 Tuhan 생각의 menganggap 품은 kejahatan 악도 yang tersimpan 죄라 dalam hati 하신다 seseorang 했지요. dan juga 그리고 kerja-kerja badani 죄악을 sebagai 버리는 dosa. 것이 힘들고 어려운 Oleh 것이 contoh Raja 아니라 Saul dan Daud, 죄를 짓고 jelas bahwa 악을 melakukan 품고 dosa 있는 것이 dan 더 menyimpan kejahatan 괴롭고 adalah lebih 힘든 menyakitkan 것임을 사울 dan lebih 왕과 sukar daripada 다윗의 menyingkirkan 예를 dosa. 통해 설명하였습니다. 여러분들이 이런 말씀을 들으실 때는 분명히 아이 그렇지 사울 왕은 부귀와 명예 권세를 Ketika Anda mendengar 누리고도 khutbah 그 ini, 마음에 악이 있고 시기 질투 Anda 미움이 mungkin 있으니까 berfikir, ya 어찌하든 benar, 다윗을 죽이려고 Saul 이렇게 menikmati 쫓아다니면서 hidupnya, 참 괴롭고 tapi oleh 힘들었겠구나. kerana rasa 말씀을 통해서는 cemburunya, dia cuba 이해하십니다. untuk 그렇게 membunuh Daud 고통을 쫓아다니는 사울 왕을 피해 dan 다니는 dia sangat 다윗은 menderita. 육으로는 힘들었지만 그 마음 중심의 고백은 Bagaimana pula 평안함을 dengan Daud? 고백하는 시편의 말씀을 우리가 들을 때에 감동이 되어지고 Walaupun dia 나는 dianiaya, 다윗과 같은 tetapi 선한 dia 사람이 되어서 악인이 나를 괴롭혀도 mempunyai kedamaian 어떠한 악도 dalam 나오지 hatinya. 않는 이러한 아름다운 주님의 마음을 이루리라 말씀을 들었습니다. 그런데 실상 내 삶에서는 어찌하셨는지 생각해 보셔야죠. 누가 나에게 악을 쫓아 나오면 내 마음이 Anda belajar 여전히 daripada contoh dalam 악이 드러나고 Alkitab, 있는데 tetapi 그 bagaimanakah 악을 dengan kehidupan 살아여서 sebenar Anda? 죄로 나오지 Apabila orang 않으면 melakukan 그나마 kejahatan 다행인데 kepada Anda, 마음에 있는 adakah Anda 미움은 membalasnya 또 dengan kejahatan? 질투를 겉으로 수근수근함으로 또 상대를 뾰족 눈으로 쳐다보는 이런 죄로 나오고 있을 때 여러분 분명 Adakah Anda 평안하지 menyimpan 않으세요? rasa cemburu, 세상 사람은 그래야 평안합니다. 죄를 지어야 menghakimi orang 평안. lain? 미움이 마음 안에 있어도 미움인데 그 미움을 행위적으로 나타나지 Tapi Anda tidak 않으면 begitu. 이게 괴로워서 그래서 세상 말로 일명 화병 난다 라고 말하는 것처럼 마음에 Manusia 있는 di dunia 미움이 ini 겉으로 화로 apabila 분출하지 않으면요 괴로워하죠. 그러나 mempunyai 진리를 들은 perasaan 하나님의 jahat, mereka 자녀들은 akan 가지고만 있어도 괴로움을 menunjukkan 느끼니 kejahatan mereka 이 dalam bentuk 괴로움의 tindakan. 근본인 죄악을 신속히 벗어 버립시다. 그래야 할 때 하나님께서 우리를 진정 사랑해 주시고 참된 복을 Walaupun 주신다 hanya 말씀드렸습니다. mempunyai kejahatan dalam hati, 또 tapi 복 hanya 있는 akan memberikan 사람은 tekanan 교만하지 pada kita. 않다 Jadi kita perlu 말씀했습니다. menyingkirkan 남을 kejahatan itu. 무시하고 업신여기는 Orang yang 교만뿐 아니라 diberkati juga tidak 상대를 sombong. 섬기지 못하는 것도 Adalah penting 고쳐야 untuk 합니다. menyingkirkan bukan saja kesombongan yang 예수님께서 membuatkan 죄인된 kita 인류를 mengabaikan 위해 dan 친히 memandang rendah 섬기시고 terhadap orang lain, 낮아지신 malah 것 juga 같이 menyingkirkan 우리도 모든 ketidakupayaan untuk 사람을 melayani orang 섬기고 lain. 귀히 여기는 선한 사람이 Sama 될 seperti 때 Yesus melayani dan merendahkan dirinya untuk umat 높임을 manusia yang 받을 berdosa, 수 있는 kita harus 것입니다. menjadi orang baik yang 네 melayani dan 번째로 menghargai 복 orang 있는 lain. 사람은 오직 Dengan demikian, 여호와의 kita akan 율법을 ditinggikan di bumi dan di 즐거워하여 syurga. 그 율법을 Perkara keempat, 주야로, orang 즉 diberkati suka 밤낮 mentaati Taurat 묵상하는 Tuhan dan 자입니다. merenungkannya siang dan malam. 여기서 여호와의 율법이란
66권 Tuhan merujuk 성경 kepada 말씀 semua 전체를 말합니다. 66 buku dalam Alkitab. 구약의 말씀만 아닙니다. 구약, 신약 이 66권 성경 전체의 말씀입니다. Ia bukan merujuk kepada Taurat Musa dalam Perjanjian Lama, tapi merujuk kepada semua 66 buku dalam Alkitab. 법규들을 의미했습니다. Pada asalnya dalam erti kata yang sempit, Taurat merujuk kepada peraturan direkodkan dalam 5 kitab Musa, termasuk 10 perintah. 5 kitab Musa terdiri daripada 5 buku pertama dalam Alkitab, iaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Ia dipanggil sebagai 5 kitab Musa kerana secara tradisinya dikaitkan dengan Musa. 5 kitab Musa mencatatkan cara-cara melayani Tuhan, seperti mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, cara hidup dalam kesucian, cara membina tempat suci iaitu gereja, dan cara meraihkan perayaan. Seperti undang-undang yang perlu kita patuhi di dunia pada hari ini. Dalam perintah Tuhan terdapat peraturan yang harus dipatuhi oleh orang Israel dalam masyarakat mereka. Sebagai contoh, cara membayar ganti rugi jika mereka mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, hukuman bagi dosa, dan proses jual beli tanah. Mereka juga memperincikan peraturan lain untuk menguruskan perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian mereka. Misalnya cara mengendalikan perbicaraan, tindakan yang perlu diambil ke atas orang miskin dan sebagainya. Menurut pakar hukum, terdapat 613 hukum Tuhan jika dipecahkan satu demi satu. Hukum Tuhan yang disebut dalam petikan pada hari ini bukan saja peraturan yang terdapat dalam 5 kitab Musa, malah semua 66 buku dalam Alkitab. Alkitab mengandungi buku-buku tentang sejarah Israel serta jejak Yesus dan para rasul. Terdapat juga buku tentang nubuat, surat-surat iaitu surat para rasul, dan syair seperti Mazmur dan Kidung Agung. 또 사회생활을 하면서의 규율들을 말씀해 주셨으니 그것은 명백한 율법입니다. 자, 그런데 Taurat Musa 66권 전체가 율법이라 mencatatkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan juga peraturan dalam masyarakat. 이스라엘의 역사에 관한 부분들이 기록되어 있습니다. 또 신약 성경에 Tetapi 오면 semua 66 buku dalam Alkitab merupakan hukum Tuhan. 역사서가 있습니다. 자, 그뿐 아니라 또 성경에는 선지자들의 예언서나 서신서, 곧 사도들의 편지들도 있고 시편이나 아가서와 같은 시가서도 있지요. 율법서 외에도 성경에 기록된 모든 말씀들이 결국 Sebagai tambahan kepada buku-buku Taurat, semua perkataan yang tertulis dalam Alkitab pada akhirnya memberitahu kita tentang berkat yang akan diterima oleh orang yang mematuhi hukum Tuhan dan bencana akan dihadapi oleh orang yang tidak mematuhinya. Dalam 5 kitab Musa mengandungi peraturan dan bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir. Juga bagaimana untuk mematuhi firman Tuhan. 5 kitab Musa juga menceritakan tentang sejarah orang Israel. 바로 아버지 하나님께서 우리에게 복 주시고자 하시는 내용이요. 그 말씀을 지켜 행할 때는 복이요. 그렇지 않을 때는 저주가 임한다라는 것을 깨달을 수 있는 것이죠. Sebagai ringkasan sejarah orang Israel dalam Perjanjian Lama, orang Israel menjadi bangsa yang diberkati, yang ditakuti oleh negara jiran yang lain apabila mereka mentaati dan menghormati Tuhan. 복받는 나라가 되었습니다. 하지만 우상을 섬기고 Namun begitu, apabila mereka menyembah berhala asing dan menyimpan daripada firman Tuhan, peperangan meletus, lalu mereka kehilangan negara mereka, ditawan ke negara asing, menderita kemiskinan yang melampau dan hidup dalam kesedihan. Apabila anda membaca Alkitab, anda perlu mendapat pengajaran daripada kisah yang dicatatkan dalam Alkitab. 당연히 이 목자님 저서 읽기 할 때도요. 뭐
한 번 읽지 않아서 몇 번 반복해서 읽으시거든요. Ada anggota gereja 그러니까 kita yang telah 간증하실 때 membaca 보면 Alkitab sebanyak 2 kali pada bulan 우리 아내야 January. 권사님 청춘같이 강건하신데 이게 내가 느끼는 느낌이 아니라 병원에서도 그렇게 Dia ialah 진단해준다고 하지 seorang 않습니까? dekan 하나님 kanan 오늘 yang sudah 이 berusia. 복음자의 네 번째 말씀 Tapi setiap 아버지 kali 하나님의 말씀을 gereja kita mengadakan 항상 kempen 주야로 membaca 묵상하는, Alkitab, 율법을 주야로 묵상하는 사람은 복이 dia sangat 있다고 하는데요. 그 bersungguh-sungguh 권사님이 바로 dalam membaca 그러한 복의 Alkitab, 증인이시더라고요. betapa diberkatinya dia. 근데 벌써 성경을요 그렇게 여러 번 읽으셨는데요. 자, 여러분 성경 읽으실 때 지금 말씀드린 것을 주안점으로 이렇게 구약 성경을 쭉 또 신약도 마찬가지입니다. 이스라엘 백성들이 이게 이스라엘 역사니까 우리가 뭐 중요한가? Apabila anda 라고 membaca Alkitab, 대충 읽으시면 안 되고 그 안에 교훈을 anda 여러분들이 perlu 찾으셔야 되는데 merenungkan sama ada anda 지금 말씀드린 membaca 것처럼 하나님의 daripada 율법을 perjanjian lama 지키며 ataupun perjanjian 하나님을 baru. 섬기고 사랑하면 이스라엘은 복을 받고 평안해요. 그런데 왕으로부터 시작하여 백성에 이르기까지 하나님을 떠나고 Anda perlu 우상을 sedar 섬겨보세요. bahawa orang Israel 그러면 diberkati 나라에 apabila mereka 저주가 임하고 재앙이 mentaati 임하고 firman Tuhan. 여러 Tapi 가지 apabila mereka 문제가 menyimpan daripada 발생하는 firman 것을 Tuhan, 볼 mereka 수 있어요. 자, mengalami 그러면 그것은 bencana dan 이스라엘 berbagai 역사에만 kesusahan. 국한된다고요? 그렇지 않다는 것입니다. 바로 우리 개개인의 삶과 더 나아가서는 교회와 Perkara 또 ini bukan hanya 나라와 terbatas kepada 역사에 sejarah 포함되는 Israel, 내용입니다. tapi juga kepada 그러니 gereja 우리는 kita dan semua umat 예언서나 manusia di 신약의 dunia ini. 서신서는 백성들 성도들에게 하나님의 말씀대로 살 것을 당부하는 내용이 담겨 있음을 깨달아야 합니다. Oleh itu, 또 buku dalam 성경에 Alkitab 기록된 berkaitan dengan 인물들을 nubuat dan 통해서 surat-surat para rasul 말씀대로 mengajar 순종하는 kita untuk 사람들은 hidup mentaati firman 들어와도 Tuhan. 나가도 복이 임하고 Melalui 불순종하는 catatan dalam 사람들은 Alkitab, 화가 Tuhan 임하고 menunjukkan kepada 저주를 kita contoh orang yang 받음을 mentaati Tuhan 기록하심으로 우리에게 menerima berkat dalam 교훈을 apa-apa yang 함께 dilakukan oleh 하셨습니다. mereka, manakala 자, orang yang 여러분, mengingkarinya 육체 menghadapi 강요만 kemurkaan dan kutukan 여기 왜 daripadanya. 연단을 받는지 하나하나 깨닫고 보니 우리의 모습을 보는 Apabila anda 거죠. mendengar khutbah 내 tentang 입술, Ayub, 내 anda 눈길, sedar 내 품은 마음. mengapakah 자, 이것을 Ayub menghadapi 우리가 cubaan. 육기를 통해서 다 내 모습을 Anda perlu 녹화해서 보는 sedar 듯한 tentang 감동을 kejahatan 받고 dalam 있습니다. diri anda 구약은 구약으로 예전의 역사서로 끝나는 것이 dan berusaha 아니라 untuk 다 mengikirkannya. 우리에게 지금 대입하여도 은혜와 능력이 되는 말씀입니다. Kisah 자, tentang 세상의 Ayub 글을 bukan 보면 sekadar 소설이나 kisah 사필같이 dalam 하나의 perjanjian 작품이 lama, 있으면 tapi 그 핵심 내용을 sesuatu yang 짧게 perlu kita 요약한 ambil 줄거리가 iktibar 나옵니다. daripadanya. 이런 것처럼 성경 전체의 내용을 요약한 Kesusastraan di 것이 dunia ini seperti novel atau esei, biasanya mempunyai sinopsis yang secara ringkas merumuskan kandungan utama. Kita dapat menganggap hukum Tuhan dan peraturan yang terdapat dalam 5 kitab Musa sebagai rumusan bagi keseluruhan Alkitab dan 10 perintah sebagai rumusan pendek bagi hukum. Pendek kata, keseluruhan Alkitab merupakan penjelasan yang terperinci tentang 10 perintah. 주야로 말씀을 묵상한다 했습니다. 그럼 사랑하는 Ayat 성도님들은 itu menyatakan bahawa orang yang diberkati suka mentaati Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. 하나님의 말씀을 Saudara 사랑하는 saudari yang saya 분들이라면 kasihi, 주일 예배나 adakah anda mengasihi firman 물론 Tuhan 수요 예배나 dan merenungkannya siang dan malam? 화요 기도회 등 하나님의 Orang yang mengasihi firman 말씀을 Tuhan dengan gembira akan menghadiri 어디라도 bukan sahaja ibadat 즐거움으로 Ahad 참석하실 dan 것입니다. ibadat sepanjang malam Jumaat, 예배 malam 때 ibadat Rabu, 단념이나 졸음에 perjumpaan 빠지는 sel, 일도 없이 perjumpaan doa 한마디 Selasa 꿀과 dan di mana-mana tempat 선입꿀보다 mereka dapat 달아서 mendengar firman 아멘, Tuhan. 아멘하며 Semasa 받아들이게 ibadat, 되지요. anda tidak akan tersesat dalam 영적인 pemikiran 말씀들을 kosong 듣고 atau 깨우침을 얻을 tertidur. 때는 Anda juga akan menerima setiap firman dengan berkata amin dan menganggapnya lebih manis daripada madu. 어떤 맛있는 음식을 먹고 Apabila anda mendengar kata-kata rohani dan mendapat kesedaraan 말씀을 통해 내 안에 죄악을 dan mendapat 발견했을 kesedaran, 그 anda 희열과 dipenuhi 기쁨, dengan kegembiraan 이걸 kerana 체험해 Roh 보셔야 Kudus 돼요. dalam hati anda 그러면 내 bersukacita. 안에 죄악을 깨우치고 발견했을 때만 기쁩니까? 그걸 버리고 나면요. Apabila anda mendapat 세상을 다 kesedaran daripada 얻었다라는 bacaan 이런 표현 Alkitab 세상에서 하는데요. tentang kejahatan diri anda, 그런 anda 감동이 bersukacita 야, 내 안에 이거 dan berusaha untuk 미움이 mengikirkannya. 예전에 분명 지금 같은 상황이면 내가 상대를 미워했을 것 같아요. 그런데 Apabila 지금은 anda 미움이 menyedari 안 들어요. kekurangan diri anda melalui firman, anda berasa gembira dan bahagia kerana ia merupakan peluang untuk anda lebih berubah. Walaupun ketika bersendirian, anda membaca Alkitab pada bila-bila masa dan dengan tekun menghafal ayat Alkitab, terutama ayat yang penting atau menyentuh perasaan. Anda menyimpannya dalam minda anda, bukan sekadar mendengar dan membaca firman Tuhan. Anda berterusan
Anda berusaha 그러니 말씀을 가까이 menurunkan 하고 기도하여 kata-kata itu 변화되는 untuk 사람이 memenuhinya di dalam hati 생명의 Anda. 밥을 주시죠. 세상에 부있고 건세 있고 많은 것을 누려도 마음이 불안하고 평안하지 않는데요. 또 내세에 대한 불안은 어떠합니까? 또 내일 일에 대한 근심은 어떠합니까? 그런데 지금 말씀드린 대로 죄악을 발견하고 버린 사람은요, 내일 일이 불안하지 않아요. 누가 나를 괴롭게 Orang di 하고 dunia ini 힘들게 walaupun 하는데 menikmati 힘든 것이 kekayaan tetapi 아니라 mereka masih 나를 ada 지키시는 아버지 하나님 kebimbangan. 계시잖아요. 내가 죄악을 벗어 복 있는 사람이 됐더니 그 복의 열매가 말씀드립니다마는 이제 결론에서 말씀드립니다마는 Namun 이렇게 begitu Anda 죄악을 버리면 menikmati 열매가 berkat yang 맺히거든요. sejati, 그러면 그 열매가 여러분 apabila 나무는 Anda 풍성히 열매가 hidupmu di 맺혔을 때 firman 그것을 Tuhan dan 보는 농부가 memikirkan 얼마나 kejahatan 흐뭇할까요? daripada diri 그러면 Anda. 또 그 열매를 따먹었을 때에 내 몸의 비타민이 또 내 몸의 영양분이 들어오고 또 무엇보다 농부가 Betapa gembira seorang 풍성하게 petani 맺힌 apabila 열매를 melihat 볼 때에 tanamannya mengeluarkan 지금까지 hasil 서로가 다 yang banyak. 사라지는데요. 여러분 이 죄악을 발견하고 벗었을 때 아버지 하나님이 그런 힘과 기쁨과 위로를 주십니다. Begitu juga dengan Anda, apabila Anda 큰 복이지. 참된 mengikirkan 복이지. dosa daripada diri Anda, 느껴보셨을 Anda 거예요. akan sangat bersuka cita 크거나 dan 작게나. betapa 왜? hari 내가 ini 육체의 일도 버렸을 mengujarkan. 테니까. 육체의 일을 버렸는데 그때 희열과 기쁨, 와, 할 수 있구나. 얼마나 행복했어요. 그러면 다음에는 또 육신의 일 도전해서 Apabila Anda 버려야죠. berjaya mengikirkan 육신의 perbuatan 일도 내가 badannya, 쉬운 거는 Anda 버리고 akan sangat 어려운 bersuka 거는 cita. 나중에 뒤로. 아니에요. 제일 어려운 걸 공략해야 돼요, 여러분. 그거 버리면 Anda tidak harus 나머지 bertangguh-tangguh 잔뿌리가 dalam 딸려 올라와서 menyingkirkan 더 쉽게 kejahatan 나머지 daripada 육신의 diri 일을 Anda. 버리거든요. 그런데 Apabila 신앙의 Anda dapat 행복과 기쁨을 memikirkan kejahatan yang 누려놓고 besar, 육신의 일 Anda juga 버리는 게 dapat 힘들고 memikirkan 어렵다고 내일로 kejahatan 미루고 kejahatan 있으니 kecil seperti 불안하고 mencabut 힘들고 괴롭고 akar utama. 하나님의 참된 복을 누리지 못하죠. Apabila Anda mencabut akar utama, 참된 복을 누리는 여러분 되시죠. akar-akar kejahatan yang 말씀을 kecil, 통해 나를 juga akan 발견하는 terjadi 것도 bersama. 기쁨이요 즐거움이나 또 발견하여 온전히 변화되는 우리가 되어집시다. 말씀 가운데 자신의 부족함을 발견할 때는 그로 인해 더욱 온전하게 변화될 수 있으니 즐겁고 행복합니다. 혼자 있을 때도 시간 나는 대로 성경을 읽으며 특별히 중요한 구절이나 은혜로운 구절들은 열심히 암송하게 되지요. 또한 듣고 읽는 것으로 끝나는 것이 아니라 말씀을 되새겨서 명심하며 항상 묵상함으로 자신의 마음에 온전히 이루게 됩니다. 이렇게 하는 것이 진정한 복이라는 것입니다. 그러하기에 목자님은 우리에게 하루에 한 장 이상 성경을 읽고 한 절씩 암송하도록 주보에 oleh sebab 기록해 주셨지요. firman Tuhan 주야로 merupakan 곧 밤낮 cara 하나님의 untuk 말씀을 diberkati. 묵상하는 자가 복이 Gembala 있기 kita 때문에 menjadikan ayat 이렇게 Alkitab harian 해 주신 ditulis dalam 것입니다. buletin mingguan 열심히 supaya 말씀을 kita dapat 읽고 membaca 들으며 sekurang-kurangnya satu bab 마음의 양식 Alkitab 삼고 dan 그 menghafal satu 말씀을 ayat pada setiap 이루기 hari. 위해 불같이 기도하기를 쉽지 Hal ini kerana 않으면 orang yang diberkati 늘 ialah orang yang 마음으로 merenungkan firman 하나님과 Tuhan siang dan 교통하게 malam. 됩니다. Sekiranya Anda tekun membaca dan 말씀은 mendengar 곧 firman Tuhan, 하나님이시죠. menjadikannya milik Anda 말씀이 sendiri, 내 안에 dan 있어요. berdoa dengan 그러니 sungguh-sungguh untuk 하나님과 교통하는 mempraktikannya, 것이 더 Anda akan selalu 수월해지는 dapat 것입니다. berkomunikasi dengan 그러나 Tuhan di dalam hati 말씀이 내 Anda. 안에 있는 게 아니라 머리에 있을 때는 하나님과 교통할 수 없어요. 그냥 육으로만 지식적으로만 알고 그 Sekiranya 지식적으로만 Anda 남을 mempunyai 평가하고 firman 있습니다. dalam hati 그거는 Anda, 마음에 있는 사람이 Anda 아닙니다. akan merasa 마음에 있는 사람은 그 begitu mudah 말씀으로 untuk 나 dapat 자신을 berkomunikasi dengan Tuhan. 변화시키죠. 이것이 진정 마음에 말씀이 있는 사람. 그런 사람은 하나님과 성령님과 교통하는 삶을 살 수 있습니다. 이런 사람은 시편 119편 105절에 주의 Seperti yang 말씀은 내 tertulis 발의 dalam Mazmur 등이요 내 119 ayat 길의 105, 하신 대로 그 Firman-Mu itu 말씀이 pelita yang memimpin aku 여러분을 dan cahaya 생명으로 menerangi 복된 jalanku. 길로 Firman 인도합니다. Tuhan menuntun Anda ke jalan menuju kehidupan dan berkat. 복된 길 바로 하나님의 말씀을 통해 악인의 Dalam 꾀는 menuntun 무엇이며 Anda ke jalan 죄가 berkat, 무엇인지 Firman Tuhan memberitahu 오만한 Anda 것은 tentang 어떤 rancangan orang 것인지를 jahat 알려주십니다. serta tentang dosa dan 하나님의 말씀을 kesombongan. 모르는 사람들은 자신들이 범죄하고 Orang yang tidak 교만한 mengetahui 자가 firman 되면서도 Tuhan tidak 스스로 menghindari 깨닫지 diri mereka 못합니다. sendiri bahawa 그러니 mereka 우리는 melakukan 부지런히 dosa 말씀을 dan 배우고 menjadi sombong. 묵상하여 Adalah 진리를 penting 자기 untuk 것으로 mempelajari dan 만들어 merenungkan 놓아야 firman 합니다. Tuhan 그럴 dengan 때 tekun 여러분 안에 serta menjadikan 성령께서 kebenaran itu 말씀을 milik 통해 Anda 깨우쳐 sendiri. 주심으로 진리로 행할 수 Roh 있게 Kudus dalam 인도하시며 diri Anda akan 항상 menerangi 복된 길, Anda 안전한 melalui 길로 firman 행하도록 Tuhan, 도와주시는 것입니다. membimbing Anda untuk 여러분 hidup dalam 말씀이 우리 kebenaran 안에 없으면 dan membantu Anda 참 untuk 불안한 sentiasa mengikuti 신앙생활을 jalan 하고 yang selamat 있는 dan 것입니다. diberkati. 왜요? 누가 엉뚱한 말로 나를 미혹해 와요. 그런데 그런가?
내 안에 성령의 음성을 듣지 못하고 진리가 없으니까 누가 말하면 그런가? 이렇게 휩쓸려 다니고 있으니 이거는 수영 못하는 사람이 물에 들어갔는데 파도가 쳐요. 그러면 그런 사람은요 계속 물 먹어요. Apabila orang bergosip 근데 수영 tentang 잘하는 Anda, 사람은 Anda 파도 mungkin 치면요 akan 파도 merasa 위로 쏙 marah. 올라오면 되거든요. 그 파도를 타요. 그럼 어지럽지도 않고 힘들지도 않고 재밌죠. 진리가 내 안에 있으면 Seorang 세상 새파라 perenang 할지라도 yang 어떤 handalan, 말이라 할지라도 walaupun 분별하니까요. menghadapi ombak 요동할 yang 이유가 kuat, 없는 거예요. tapi 그런데 이 복음의 menganggap 사람이 ombak 되지 itu 못해서 sebagai 내 안에 cabaran 진리가 untuk dia 없어요. dapat 그럼 berenang 누가 dengan 이런 lebih 말하면 baik. 저런 말하면 그런가? 저런가 하고 있죠. Begitu juga dalam 누가 kehidupan 판단하고 iman kita. 정죄하면 내 안에 떠오르는 것이 Dengan adanya 하나님은 firman Tuhan dalam hati 열매로 나무를 kita, 평가라고 하셨는데 열매가 뭔가 어떤 kita 사람은 tidak 선한 말을 akan 하고 dipengaruhi oleh 용서하고 perkara-perkara jahat di sekeliling 사랑하고 kita. 구제하고 베풉니다. 그런데 나한테 말을 전하는 사람은 맨날 나쁜 말만 전해요. 수근수근하고 있어요. 그리고 그 행함을 보고 그 Walaupun 삶을 orang lain 보면 bercakap 짜증나고 jahat 불평하고 atau bergosip, 원망하고 누가 나보다 좀 나으면 평가하고 있고 이거를 jika 분별할 kita 수 있는 melihat 것이 kehidupannya 진리가 내 안에 yang suka 있기 bergosip, 때문이에요. 아무리 예배 시간에 kita 예배를 dapat 해도 마음 안에 menilai 진리를 seseorang itu 듣지 dengan firman 않으면 Tuhan. 이렇게 누가 미혹을 하고 누가 악한 말을 하면 그런가 저런가 하고 있으니 요동하고 있고 그러니 너무나 쉽게 넘어지고 시험 들고 있죠. 이런 사람은 믿음이 성장할 수가 없습니다. 여러분들의 신앙생활이 이러하지는 Tidak kira berapa lama pun Anda telah hidup sebagai orang Kristian, Anda mungkin akan jatuh sekiranya orang lain mengkritik Anda. 어떠한 좀 혼란스러운 일이 있거나 Tapi Anda akan berubah sekiranya Anda diubah oleh firman Tuhan. 성령의 음성을 듣는 거예요. 그러면 성령님께서 내가 Anda perlu 읽었던 berdoa 들었던 dengan tekun 말씀을 떠올려 주세요. untuk mendengar suara Roh Kudus 말씀을 떠올려 yang 주시라고 하니까 mengingatkan Anda tentang firman Tuhan. 5절을 읽어라 이게 아니라 Roh Kudus 그 akan 말씀의 mengingatkan 내용이 Anda tentang firman 여러분들 마음 Tuhan. 안에 이렇게 무슨 수면 속에서 위로 올라오듯이 이렇게 떠오르는 거예요. 그럼 그 말씀을 붙들고 기도하다 보면 더 깊이 있게 나에게 주시는 내용들을 알 수 있죠. Ketika Anda 그럼 안개 속을 berdoa 걷는 것이 dengan 아니라 berpegang kepada 하나님 firman 가운데 Tuhan, 대로로 향할 수 Roh 있는 Kudus 것입니다. akan memimpin 그런 Anda. 남의 모든 성도님들이 되어집시다. 자, 그런데 한 가지 더 기억할 것이 있습니다. 율법 중에 어느 계명이 Saya berharap Anda 합니까 semua akan 하는 menjadi 질문에 orang yang 예수님께서 답하신 hidup 말씀입니다. menuruti firman 마태복음 Tuhan. 22장 37절부터 Perkara lain yang perlu 40절. diingat ialah 내 jawapan 마음을 Yesus bagi 다하고 soalan, 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 Guru, 하나님을 사랑하라 perintah manakah 하시니 yang paling utama 이것이 dalam 크고 Taurat? 첫째되는 Matius 계명이요 22 둘째는 ayat 그와 같으니 내 37 hingga 이웃을 내 40 몸과 같이 menyatakan, 사랑하라 Yesus 하셨으니 menjawab, 이 두 kasihilah 계명이 Tuhan 온 Allahmu dengan 율법과 sepenuh hatimu, 선지자의 dengan segenap 강령이니라 jiwamu dan 하셨습니다. seluruh 곧 akarmu. 하나님의 Inilah 모든 perintah yang terutama 율법을 dan yang 통틀어 terpenting. 가장 핵심적인 Perintah kedua 계명은 sama pentingnya 첫째로 dengan pertama. 하나님을 Kasihilah sesama 사랑하고 manusia seperti kamu 둘째로 mengasihi dirimu 이웃을 sendiri. 사랑하라는 것입니다. Seluruh Taurat Musa dan 정녕 ajaran 여러분이 Nabi-Nabi 하나님을 berasaskan 사랑한다면 kedua-dua perintah 하나님께서 ini. 기뻐하시는 것을 쫓아 행하게 되며 하나님의 마음을 담게 됩니다. 하나님을 사랑하기에 하나님께 속한 사랑과 Intinya pesanan paling 선과 penting 빛, daripada semua hukum Tuhan 거룩함과 adalah untuk mengasihi 진실함과 Tuhan 그 밖에 terlebih dahulu, 아름다운 것들을 dan yang kedua adalah 사모하고 untuk mengasihi 사랑하게 sesama 되죠. manusia. 또한 Jika Anda 하나님의 mengasihi 사랑이 Tuhan, 우리 Anda 안에 akan 있으면 bertindak dalam cara yang 형제를 menyenangkan 대할 hati 때에도 Tuhan dan 온유함과 menyerupai hati Tuhan. 섬김으로 상대의 Oleh sebab 이익을 kita mengasihi 보여줄 수 Tuhan, kita 있습니다. mendambakan dan mengasihi kebaikan, 설령을 cahaya, 보내시면서 kesucian, 이렇게 kebenaran, 여러분들의 dan sifat-sifat 가족, indah 일가, yang lain 친척을 yang dimiliki oleh Tuhan. 섬기셨습니까? 사랑하셨습니까? Jika kasih Tuhan ada dalam diri kita, kita 아닙니다. mengutamakan kepentingan 아니면 orang lain 술을 하는 dengan 유대 kelemah 형제와 lembutan 일가 dan pelayanan 친척도 apabila kita 섬기셔야 berurusan dengan mereka. 이것이 바로 하나님께서 우리에게 지키라 하신 율법의 중요한 Bagaimanakah 것이죠. Anda 자, 형제를 섬기라, 사랑하라, menikmati masa 이웃을 cuti 구하라 bersama 하셨습니다. 그래서 saudara mara 로마서 Anda? 13장 9절에 간음하지 말라, 살인하지 말라, 도적질하지 말라, 탐내지 말라 한 것과 그 외에 Roma 다른 13 계명이 ayat 9 있을지라도 menyatakan 내 hukum yang 이웃을 내 mengatakan 자신과 jangan 같이 berzina, 사랑하라 jangan 하신 membunuh, 그 jangan 말씀 mencuri, 가운데 jangan 다 tamat. 들었느니라 Semua ini dan hukum yang lain 말씀하셨습니다. sudah disempurkan menjadi satu hukum 자기를 sahaja. 사랑하는 사람이 Kasihlah 자신에게 sesama 해가 manusia 될 seperti kamu 행동을 mengasihi 하겠습니까? dirimu sendiri. 자신을 때리겠습니까? Adakah sesiapa yang mengasihi 자신에게 diri sendiri 욕하겠습니까? melakukan sesuatu untuk 그럼 mencederai 이건 약간 정신적인 문제가 untuk 이제 mencederakan 있는 diri 것이죠. sendiri? 그렇지 않은 정상적인 사람은 자기에게 이렇게 해를 가하지 않습니다.
자신을 사랑하니 해가 될 일을 하지 않듯 Orang yang 형제를 siuman, 사랑하면 orang yang nomad tidak 상대에게 akan 해가 melakukan 될 죄를 hal yang 지을 수 sedemikian. 없다 말씀하시는 것입니다. Adakah mereka 로마서 akan memukul 13장 diri mereka 10절에 sendiri 사랑하는 atau 이웃에게 mengikut 악을 행치 atau mengutuk 아니하나니 diri sendiri? 그러므로 Hal ini 사랑은 menunjukkan 율법의 bahawa jika anda 완성이라 mengasihi 했으나 sesama manusia, anda tidak akan 상대에게 melakukan 악을 dosa 행치 yang 않고 mendatangkan 오히려 kemudaratan 섬기고 kepadanya. Seperti 양보하며 anda tidak akan 희생함으로 mendatangkan 계명을 kemudaratan kepada diri anda 지켜나간다면 sendiri 그 사람은 jika anda 하나님 mengasihi 안에 diri anda 거하는 sendiri. 자가 될 수 Roma 있습니다. 13:10 우리 menyatakan, 예수님께서도 orang mengasihi 하나님을 orang lain tidak akan 사랑하시고 berbuat jahat 또한 kepada orang itu. 영혼들을 Orang 사랑하시고 하나님의 Oleh 모든 itu, orang 말씀을 mengasihi 다 sesama 이루신 manusia 것과 같이 mentaati 우리도 kesuruhan Taurat. 닮아갈 수 있습니다. 그런데 많은 사람과 더불어 생활하다 보면 이 일은 Orang yang 어떻게 tidak 처리하는 bertindak 것이 jahat 좋은가? kepada orang lain 그 tetapi 사람은 melayani, 힘이 mengalah 약한데 dan berkorban 어디까지 untuk mematuhi 용서해야 perintah 하는가? Tuhan, dapat 어떻게 tinggal di 하는 dalam 것이 Tuhan. 더 하나님 Kita dapat 앞에서 belajar untuk 합당한 menyerupai 것인가? Yesus yang telah 잘 menggenapi 분별이 semua 되지 firman 않는 Tuhan dengan mengasihi 복잡한 Tuhan dan 상황도 jiwa-jiwa. 있습니다. 그러나 그럴 때도 Apabila dikelilingi oleh 하나님을 banyak 첫째로 orang, 사랑하라. 내 anda mungkin 이웃을 bertanya 내 kepada 몸과 diri 같이 anda sendiri 사랑하라 bagaimana 하신 anda dapat 말씀으로 mengendalikan situasi 자신을 tersebut. 점검한다면 Terutama jika 당연히 seseorang adalah jahat, 하나님의 anda mungkin 율법에 tertanya-tanya 맞게 행할 수 bagaimana anda 있습니다. dapat memaafkan 그 mereka 무엇보다 atau bagaimana anda 여러분들이 dapat berurusan dengan 세상이라 또 mereka 아직 믿지 dengan 않은 cara yang 우리가 lebih 친척을 wajar 대할 pada 때도 pandangan Tuhan. 어떤 요구사항이라든가 Terdapat 그에 situasi yang 맞춰주고 rumit, yang 배려할 때 sukar untuk 먼저 seseorang 하나님의 membezakan 말씀, jalan 진리에 yang betul. 어긋나지 않는가? Namun begitu 이거 dalam 살피시면 situasi 되겠어요. sebegitu pun, 진리에 어긋나지 jika 않는 anda 요구사항이 merendahkan 있다 diri anda dengan 라고 firman 하면 Tuhan, 그것이 kasihlah 또 Tuhan 내가 terlebih dahulu dan 상대에게 kasihlah sesama 정말 manusia 영적으로 유익이 seperti kamu 되는가? mengasihi 어떤 dirimu sendiri. 경우는 세상 Anda 사람들은 dengan 육으로만 wajarnya akan 유익되는 bertindak 것들 mengikut 그것을 hukum Tuhan. 바랄 때도 있잖아요. 그럼 여러분들 그것은 지혜롭게 상대를 Jika anda 배려하지만 bertanya diri anda 영적으로 sendiri 유익되는 것을 sama 이제 ada anda 바꿔가는 benar-benar 이러한 bertindak dan 우리는 더 berfikir 깊은 dengan hati yang 선과 mengasihi 사랑이 Tuhan 필요합니다. dan 그래서 hati yang mengasihi 매사를 orang lain 한 atau 66권의 tidak, 말씀을 제가 anda akan 아직은 dapat mengetahui 다 perkara yang menyenangkan hati 깨닫지 Tuhan 못해서 dan 하나님 bertindak 말씀을 수행하는 것이 sewajarnya. 어려워요. 하지 마시고 크게는 두 가지죠. 첫째 하나님을 사랑하는 것, 둘째 내 이웃을 사랑하는 것. 또 그것을 더 넓게 생각하면 10계명 생각하면 이 말씀 10계명을 다 지키면 율법을 다 지켜 행한 것이거든요. Anda perlu mengasihi 그리고 Tuhan 또 terlebih dahulu 낱낱이 풀어가신 것이 이 성경 dan anda 66권에 perlu 기록되어 있으니 memikirkan 이렇게 tentang 여러분들이 10 성경을 perintah. 쉽게 이해하시고 또 Jika 하나님의 anda 말씀을 dapat mengikuti 10 일목요연하게 perintah, 정리하셔서 anda dapat 항상 또 내 마음에는 이 율법의 가장 큰 두 가지 이것을 마음 안에 담고 매 순간순간 적용하시면 mengikuti firman 되죠. Tuhan. 내가 과연 하나님을 사랑하는 마음에서 행하고 생각하고 있는가? 형제를 사랑하는 마음에서 행하는 것인가? 비춰본다면 여러분들의 세상 삶 속에서도 하나님께서 기뻐하시는 답을 쫓아 행할 수 있습니다. 그런 사람은 하나님도 사랑하시어 그 삶과 삶의 형통함과 사랑의 증거를 보여주십니다. 사랑하는 성도 여러분, 복 있는 사람은 악인의 길을 쫓지 않고 Inilah orang yang 죄인의 길을 dikasihi 서지 Tuhan dan dia 않으며 menjadikan hidup mereka 오만한 자의 sejahtera dan 자리에 menunjukkan 앉지 bukti 않는 kasihnya 사람이라 kepada 했습니다. mereka. 또한 Saudara dan saudara yang saya 여호와의 kasih, 율법을 orang yang 즐거워하여 diberkati tidak 지혜로 mengikut 묵상하는 nasihat orang 사람이라 jahat, 했지요. tidak mengikut contoh 그러면 orang berdosa dan 이러한 tidak 사람은 bergaul dengan orang yang 과연 menghina 어떤 Tuhan. 복을 받는 Orang yang diberkati 것일까요? juga suka 본문 mentaati 3절에 Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Oleh itu, apakah berkat yang akan diterima oleh mereka? Ayat 3 dapat diperhatikan pada hari ini menyatakan, mereka berjaya dalam segala usaha. Mereka seperti pokok yang ditanam di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Jika hujan tidak turun dalam masa yang lama, tumbuhan menjadi kering dan mati. Namun begitu, pokok yang mempunyai akar yang dalam, berhampiran sungai, tidak perlu bermimbang walaupun berlakunya kemarau. 이 아무리 가문다 할지라도 시냇가가 마르지 않는 이상은 그 나무가 죽을까 염려할 Selagi 것이 sungai tidak 없습니다. kering, pokok-pokok dapat terus hidup dengan menyerap air dan nutrien. Daun-daun pokok tidak layu, tapi pokok menghasilkan buah yang baik pada musimnya. 여기서 시냇가라는 말은 축복의 근원을 말합니다. 예레미야 17장 13절에 생수의 근원이신 Perkataan sungai 여호와라 merujuk kepada 말씀한 sumber 대로 berkat. 우리 하나님을 Yeremia 의미하시고 17 ayat 13 menyebut, 시냇가의 Ya 신기운 Tuhan, 나무와 같이 sumber 복을 air yang 받으려면 memberikan hidup, 만복의 merujuk kepada 근원이신 Tuhan. 하나님 안에 거해야 한다는 것입니다. Jika kita mahu diberkati Tuhan, sebagai 길이요, pokok yang ditanam di tepi 진리요, sungai, kita harus 생명이신 hidup di dalam 예수 Tuhan, 그리스도 sumber 안에 segala 거해야 berkat. 하죠. Kita juga perlu hidup 우리가 dalam 하나님 Yesus 안에 Kristus 거한다는 것은 yang merupakan 우리 jalan 마음과 kebenaran dan kehidupan. 뜻과 행함을 다 Hidup dalam 하나님께서 Tuhan bermaksud 원하시는 sepenuhnya 대로 mengerahkan hati, 온전히 kehendak 맡기고 dan perbuatan kepada Tuhan 주관받아 dan hidup 살아가는 것을 menurut 말합니다. pimpinannya. 본문 1절과 2절의 말씀대로
죄악에서 Seperti yang 멀리 dinyatakan dalam 떠나며 ayat 1 dan 2 dapat 겸손하여 petikan pada hari 하나님의 ini. 말씀대로 Orang 행하는 menjauhkan 사람이 diri daripada 바로 dosa dan dengan 복의 rendah 근원 hati 대신 mengikut firman 하나님 Tuhan, 안에 거하는 tinggal di dalam 사람이지요. Tuhan, sumber berkat. 이런 사람들은 Orang seperti 물에 ini sentiasa 촉촉히 mendapat 젖어 hujan 있는 것처럼 rahmat. 은혜의 담비에 늘 젖어 있습니다. 기쁨과 감사가 넘치며 천국의 소망과 하나님의 사랑으로 항상 행복하지요. Mereka dilimpahi dengan 성령의 kegembiraan dan 감동과 kesyukuran, 충만한 가운데 sentiasa bergembira dengan 하나님과 harapan untuk 소통함으로 syurga 성령의 dan 음성도 kasih 듣고 kepada Tuhan. 주간을 밝게 Melalui 갖게 komunikasi 됩니다. dengan Tuhan dalam kepenuhan dan 그러면 inspirasi Roh 신약가의 Kudus, 나무는 mereka dapat 빛과 mendengar suara 열매가 Roh Kudus dan menerima 풍성하게 pimpinan 되는데 yang 복 jelas. 있는 사람이 맺는 Pokok yang 열매는 ditanam di tepi 무엇일까요? sungai menghasilkan daun dan buah yang banyak. Oleh itu, apakah buah yang dihasilkan oleh orang yang diberkati? 열매도 맺히는데 그 열매는 물질의 축복, 건강의 축복, 자녀의 복. 어떠한 열매가 맺힐까 한번 생각해 Daripada 보세요. firman Tuhan kita 자, 생각하셨죠? kita 이제 어떤 열매가 mengetahui 맺는지 bahawa 말씀드리겠습니다. orang yang hidup menurut firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. 성령의 9가지 열매입니다. 또한 모든 착함과 Buah yang dihasilkan oleh orang 의로움과 diberkati, 진실함으로 빛의 열매를 맺게 되며 팔복의 열매, 사랑장의 buah yang 열매를 dihasilkan ialah 맺게 9 되죠. buah Roh Kudus. Selain itu, orang yang diberkati akan menghasilkan buah cahaya melalui segala kebaikan, keadilan dan ketulusan, menghasilkan buah kebahagiaan sejati dan buah kasih rohani. Firman Tuhan memberitahu anda untuk mengingkirkan kebencian. Oleh itu, anda berdoa dan membuang kebencian. Seterusnya, terhasillah buah kasih. Firman Tuhan memberitahu anda untuk mengingkirkan kemarahan. Jadi anda mentaatinya dan menghasilkan buah kelemah lembutan, kedamaian dan kesabaran. Anda akan menerima bukan sahaja berkat keuangan dalam keluarga, tempat kerja dan perniagaan anda, malah menerima berbagai jawapan doa daripada Tuhan apabila anda menghasilkan buah rohani. 팔복, 사랑장, 성령의 열매, 빛의 열매라는 거예요. 그거 맺히지 않고 자꾸 눈에 보이는 물질의 축복, 육의 건강, 이런 기도의 Anda 응답, perlu 이게 memberi 복이 fokus 있죠. kepada 라고 menghasilkan buah 생각하고 kebahagiaan 계신데 yang 그건 sejati 아주 단편적인 복이에요. dan menghasilkan buah kasih 그 rohani. 복도 하나님이 주시는 복입니다만은 진정한 복을 누리려면 먼저 내게 맺혀야 될 열매가 지금 말씀드린 이런 진리의 열매들입니다. 앞서 제가 하나님의 말씀을 지켜 행할 때의 희열과 기쁨이 얼마나 큰지 설명해 드렸습니다. 여러분 이런 Berkat yang 열매가 sejati 맺히는 adalah 사람은 apabila anda 기쁨, menghasilkan 감사, 희열 buah kebenaran. 넘치지 않겠습니까? 짜증 내겠습니까? 혈기를 내겠습니까? 그러면 그 사람에게는 짜증낼 일이 없어서 짜증이 안 날까요? 짜증낼 일이 상황이 벌어져도요. 내 안에 짜증이 없으니까 짜증이 안 나요. 누가 나를 괴롭게 하고 힘들게 욕해도 미움이 없으니까 미워하지 않아요. 도리어 긍휼히 여기는 마음으로 아버지 저 사람과 화평하길 원한대. 제가 뭔가 잘못된 게 있으면 용서해 주시고 Oleh itu, apabila anda diperlakukan yang jahat, anda tidak akan membalaskan kejahatan, 아니 내가 tapi 미워한 게 anda 아니고 상대가 akan 나를 미워해서 괴롭히는데 membalaskan 성령의 kebaikan. 9가지 열매가 맺힌 사람은 지금 이런 기도가 나오는 거예요. 자, 그럴 때 아버지 하나님이 얼마나 사랑스러우실까요? 야, 너는 잘못한 게 하나도 없는데. 저 사람이 Inilah 너를 yang akan anda 미워하는 건데 lakukan apabila 너희 마음에 anda 진리 열매가 sudah 맺히니까 menghasilkan 이렇게 선한 buah 기도만 합니다. kebenaran. 그러면 아버지 하나님께서 바로 역사하시죠. 나를 미워하는 사람의 원수의 마음을 바꿔서 화평하게 해주시든가 아니면 그가 악한 사람이면 그를 Apabila anda 아니면 그는 berbuat baik dengan orang lain dan berdoa bagi orang yang berbuat jahat kepada anda, Tuhan akan bekerja bagi anda dan mengubah hati orang yang jahat itu. 그리고 무엇보다 여러분 다른 보여지는 복이 임하는 것보다 더 중요한 내 마음이 평안하고 행복해요. 미워하는 사람이 미워하는데도 행복하다. 그런 거예요, 여러분. 사울왕과 다윗처럼 Anda 쫓겨다녀도 bukan saja menerima 여호와는 나의 berkat 목자시니 내게 fizikal 부족함이 daripada Tuhan, tapi 없으리로다. anda juga menerima 이렇게 berkat 고백하는 삶이 kedamaian dalam hati. 얼마나 행복합니까? 이게 아버지 하나님께서 우리에게 주시는 먼저의 복이요. 그런 복을 누리려면 원하시는 진리의 열매들을 맺혀야 합니다. 그러면 따라오는 것이 물질의 복, 건강의 복, 자녀의 복, 가족의 화평, 내 기도의 응답. 그런데 우리는 자꾸 이 뒤에 오는 복을 먼저 Anda akan menerima 받으려고
bukan sahaja berkat kewangan dalam keluarga, tempat kerja dan perniagaan anda, malah menerima pelbagai jawapan doa daripada Tuhan apabila anda menghasilkan buah rohani. Anda akan menikmati berkat yang sejati. 또 이런 것 필요합니다. 저런 것 필요합니다라고 구하였는가 다시 한번 돌아보시고 아버지 원하시는 참된 열매를 맺혀 가십시오. 자, 이렇게 열매를 맺힌 사람은 온 세상이 가뭄으로 메마를 때도 Saya berharap anda akan menurun diri anda dan menghasilkan buah 하나님 kebenaran. 안에만 거하니 어떤 상황에서도 축복을 받습니다. Walaupun seluruh dunia layu akibat kemarau, anda akan dapat menerima berkat dalam setiap keadaan hanya jika anda hidup dalam Tuhan, seperti pokok di tepi sungai yang berbuah banyak. Sebagai contoh, apabila Yusuf menjadi gubernur, berlaku keburukan yang turut di Mesir dan di negara-negara jirannya selama 7 tahun yang menyebabkan tiada hasil tuaian. 하나님께서는 이미 오래전에 흉년이 올 것을 요셉에게 알려주셨으므로 Banyak negara berada di ambang kebuluran, tapi Mesir mempunyai hasil tanaman yang banyak untuk kegunaan rakyatnya. Hal ini kerana Yusuf yang hidup di dalam Tuhan tinggal di Mesir. Tuhan telah memberitahu Yusuf tentang kebuluran yang akan berlaku, yang membolehkan Mesir bersedia dengan banyak makanan. Apabila bencana menimpa keseluruhan Mesir pada zaman Musa, hanya kawasan Goshen, tempat orang Israel tinggal, tidak terjejas. 주변 가게는 불황이고 힘들지만 하나님을 사랑하는 성도들은 Orang yang hidup di dalam Tuhan akan diberkati, tidak kira apa-apa kesukaran dalam kenyataan atau apabila seluruh dunia menghadapi bencana. Kesaksian seperti ini juga banyak terdapat dalam kehidupan kita. Walaupun pemilik perniagaan menghadapi masalah di tengah-tengah kemelesetan ekonomi, anggota gereja kita yang mengasihi Tuhan bersaksi bahawa pendapatan mereka sebenarnya telah meningkat dan mereka berusaha menerima berkat. Walaupun mungkin terdapat banyak wabak yang merebak di dunia ini dan hospital dipenuhi orang sakit, kita sebagai orang percaya kepada Kristus dilindungi Tuhan dan sihat. Apabila kita hidup dalam Tuhan yang merupakan sumber berkat, kita mendapat berkat yang tidak putus-putus seperti pokok yang ditanam dengan teguh di tepi aliran air. Semoga anda semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dari hari ke hari, hidup dalam Tuhan dan menikmati limpahan rahmat yang sejati. Saudara dan saudari yang saya kasihi, orang yang diberkati merenungkan firman Tuhan siang dan malam dengan hati yang gembira. Hukum Tuhan mengajar kita untuk menyingkirkan semua bentuk kejahatan dan mencatatkan apa yang harus dihindari, apa yang harus disimpan dan apa yang harus dilakukan. Peraturan-peraturan ini mungkin kelihatan sukar dan membebankan, tapi orang yang diberkati bergembira dalam firman Tuhan. Mengapakah mereka bergembira? Mengetahui kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, mengetahui pencipta langit dan bumi, dan mengetahui Tuhan yang mengatur kehidupan dan kematian, serta kutukan dan berkat kita, merupakan sukacita dan berkat bagi kita. Mengetahui cara untuk berkati, cara mengelakkan bencana, sebalik menjadi sejahtera, cara untuk bebas daripada penyakit dan menjalani kehidupan yang sihat, dan cara untuk menjadi kaya dan diangkat tinggi. Apakah berkat lain yang lebih mengujakan kita dan lebih hebat daripadanya? 가까워질 수 있는 방법이 바로 성경 안에 있으니 하나님의 말씀을 주야로 묵상하고 Kita mengetahui cara untuk lebih dekat dengan Tuhan 나아가는 방법은 바로 이 말씀을 melalui 지켜 행하는 것이니 firman Tuhan dalam 하나님의 Alkitab. 말씀을 읽고 듣고 하나님이 기뻐하시는 것은 행하고 싫어하는 것은 버리고 그러면 점점점 하나님께로 가까이 간단 말이에요. 자, 이게 얼마나 행복한 길인가라고 지금 말씀하고 있는 것입니다. 또 이 성경 안에는 어떻게 하면 복이 많은지 어떻게 Betapa 하면 besar 화가 sukacita 많은 dalam diri kita apabila 임하지 kita 않고 hidup dalam 형통한지, firman Tuhan. 어떻게 하면 질병에서 노임받고 강건한 삶을 살 수 있는지, 어떻게 하면 부요해지고 높아질 수 있는지 알 수 있는데 이보다 흥미롭고 복된 것이 어디 있습니까? 세상에서도 많은 책과 많은 강연이 있습니다. Ada banyak buku dan kuliah di dunia ini. Banyak orang melaburkan masa dan wang menurut keinginan mereka. Orang yang mendambakan kekayaan mungkin mencari cara untuk menjadi kaya. Orang yang ingin menurunkan berat badan mungkin mencari petua untuk berdiet. Hal ini kerana mereka berharap untuk menjadi sedemikian melalui pengalaman atau kejayaan orang lain.
권세, Namun 건강, begitu, 마음의 Alkitab yang merupakan 평안과 firman Tuhan 행복해지는 mencatatkan 방법이 cara 다 untuk 기록되어 menerima 있으니 kekayaan, kemasyhuran, 그러니 진정 kuasa, 믿음이 있고 kesihatan, 지혜로운 성도라면 ketenangan minda dan 즐겁고 kebahagiaan. 재미있게 Oleh itu, 하나님의 jika anda 말씀을 merupakan seorang 가까이 Kristian yang 합니다. bijak 우리 dan iman yang 목자님은 sejati, 그런 삶을 anda akan 사셨지요. bergembira untuk berada dekat dengan 초신자 firman 때부터 Tuhan. 그리하셨습니다. 7년의 Gembala kita 병상에서 juga 누구도 menjalani 고쳐줄 kehidupan 수 yang 없고 sedemikian 도와줄 수 semenjak 없을 beliau 때 menjadi orang yang percaya 하나님께서 kepada 단번에 Kristus. 치료해 주심으로 Pasakanan Gerald 살아계신 Lee 하나님을 bertemu Tuhan yang 만났습니다. Maha Hidup apabila tiada 너무나 sesiapa yang dapat 고마우신 menyembuhkan atau 그런데 membantunya 하나님의 ketika 뜻과 beliau 명령이 sakit selama 기록된 7 것이 tahun. 성경이라는 것을 Tuhan telah 알게 menyembuhkan beliau 되니 daripada segala 성경을 penyakit dengan 읽기를 serta-merta. 힘쓰셨어요. 그 성경을 읽다 보니 축복받는 길이 Apabila 기록되었습니다. 자, 그런데 apabila 이 menyedari 축복받는 bahawa 길도 Alkitab 길고 mencatatkan 하여튼 먼저 kehendak 중요하게 Tuhan dan 생각하신 게 perintahnya, 하라, 하지 pasakanan 마라, Gerald Lee 지키라, berusaha 버리라. keras untuk membaca Alkitab 우리는 이렇게 atas 오랫동안 rasa 신앙생활에도 kesyukuran 당연히 kepada 가르쳐 Tuhan. 주셔야 깨우쳤는데 목자님께서는 성경을 읽으시면서 이걸 바로 깨우치신 거예요. 아, 성경은 이런 것들이 기록되어 있구나. 이게 하나님의 Dengan 뜻이구나. membaca Alkitab, 하나님 뭘 beliau 기뻐하시는지, menemui 뭘 jalan 싫어하시고 untuk menerima 미워하시는지. berkat. 그리고 그거를 기록해서 그대로 지켜행하시니 하나님의 사랑을 받을 수밖에 없었죠. 또한 그뿐만 아니라 성경을 Daripada 읽다 firman 보니 Tuhan, beliau 축복받는 mengetahui 길도 apakah yang 기록되어 있더라는 dibenci oleh 것입니다. Tuhan, apakah yang disukai oleh 7년의 Tuhan, 병상에서 치료는 받았지만 dan 병중에 seterusnya 쌓인 menerima berkat 부채는 daripada Tuhan. 그들과 함께 힘써 벌어도 Walaupun telah sembuh 이자갚기도 daripada 힘든 penyakit, 가난한 pasakanan Gerald Lee 상황이었습니다. menghadapi masalah 이때 kewangan 하나님의 말씀이 akibat hutang yang 축복의 길로 terkumpul selama 인도하는 7 tahun. 순서가 되었지요. 바로 Pendapatan yang 말라기 3장 dipengaruhi 10절에 Pendapatan yang diperoleh 만군의 oleh beliau 여호와가 dan isteri 너희의 sekadar cukup 온전한 untuk membayar 시일적을 faedah bagi 창고에 hutang 들여 tersebut. 나의 집에 양식이 Pada 있게 ketika itu 하고 firman Tuhan memimpin 그것으로 beliau 나를 ke jalan 시험하여 untuk menerima berkat. 내가 하는 Malaikat 문을 3 ayat 10 열고 menyatakan, 너희에게 bawalah 복을 seluruh 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 bawalah 보라. seluruh persepuluhan 그렇게 kamu ke 하였으니 rumahku supaya ada 온전한 banyak makanan di 11조를 통해 sana. 천지 Ujilah 만물의 aku, maka 주인이신 kamu akan nampak aku 하나님이 membuka 하늘 문을 tingkap-tingkap 열고 syurga 복을 주시되 dan melimpahi 싸울 kamu 곳이 dengan segala 없도록 yang baik. 축복하신다는 말씀을 Pasakanan Gerald Lee 이들이 berasa sangat 너무도 gembira apabila membaca 행복하셨지요. bahawa 가난에서 melalui seluruh 벗어나 복받는 persepuluhan 사람이 될 수 Tuhan yang 있는 길을 menciptakan langit dan 알았으니 bumi 말입니다. dapat membuka 이 tingkap-tingkap 말씀을 syurga 그대로 untuk memberikan 믿으신 berkat yang 목사님은 berkelimpahan. 그대로 순종하셨습니다. Beliau sangat gembira 수입이 kerana beliau telah 생기면 mengetahui cara untuk 월세와 keluar daripada kemiskinan 생활비보다 dan menjadi 먼저 orang yang 11조를 diberkati. 떼셨지요. Gembala kita percaya pada 그렇게 firman Tuhan dan 헌금을 먼저 mentaatinya dengan 제하고 sepenuhnya. 나니 Pada hari 생활비가 gaji, beliau memberi 부족하고 keutamaan untuk 쫓겨나는 memberikan 것도 persepuluhan 같았습니다. berbanding dengan mengasingkan 그러나 wang untuk membayar 그냥 sewa dan 믿음으로 perbelanjaan hidup. 그랬더니 Walaupun 짧은 kekurangan wang 시간이 selepas 지나 memberikan persembahan 축복해 wang, 주셔서 namun 그 pasakanan 많은 Gerald Lee 부채도 bertindak 갚고 dengan iman. 도리어 부재하는 가정이 되게 하셨고 그 믿음의 Tuhan memberkati 행함으로 kami 큰 dalam 축복을 tempoh yang singkat, 받으셨지요. membolehkan kami melunaskan banyak 여러분도 hutang 힘써 dan menjadi 하나님의 keluarga yang 말씀을 membantu 듣고 orang yang memerlukan. 순종하시기 바랍니다. Melalui iman, 그럴 gembala 때 kita menerima 성경에 berkat yang 기록된 besar. 모든 복의 Semoga anda juga teguh 주인공이 mendengar dan 될 수 mentaati firman 있습니다. Tuhan. 그리하여 Dengan 세상 demikian, anda 사람에게도 dapat menjadi bukti 하나님을 kehidupan yang 믿는 nyata 것은 tentang 힘든 semua 것이 berkat yang 아니라 dicatatkan dalam 즐겁고 Alkitab. 행복한 Saya 주님을 berdoa demi 알리는 nama Tuhan kita 복된 agar anda 성도님들이 semua akan 다 menjadi orang 되시기를 Kristian yang 주님의 diberkati, 이름으로 yang bersaksi kepada 축원합니다. dunia bahwa 말씀 삼가시면서 percaya kepada 함께 Tuhan bukanlah 기도하시겠습니다. perkara yang sukar, 좋으신 아버지 tapi jalan yang 하나님, 우리는 menggembirakan dan 세상의 많은 membahagiakan. 복들을 Marilah 사모합니다. kita merenungkan 쫓아갑니다. apa 그러나 yang kita 그런 dengar 복은 pada hari ini 때로는 하루아침에 dalam doa 사라지는 kita. 안개와 같고 먼지와 같을 때가 있습니다. 하오나